यसलाई घिसार drag it drag it drag को अर्थ घिसार्नु drag it यसलाई तान pull it pull it यसलाई धकेल push it push it push धकेल्नु push it ईमानदार बन अथवा ईमानदार हो be honest be honest H-O-N-E-S-T honest H silent हुन्छ त्यसैले honest be honest लुगा निचोर अथवा लुगा निचार wring out the clothes wring out the clothes लुगा सुकाऊ भन्न चाहिँ dry the clothes dry the clothes लुगा घाममा सुकाऊ dry the clothes in the sun dry the clothes in the sun लुगा छायामा सुकाऊ dry the clothes in the shade dry the clothes in the shade shade को अर्थ यहाँ छाया dry the clothes in the shade भाँडा माझ do the dishes do the dishes भुइँ पुछ sweep the floor sweep the floor sweep भनेको पुछ्नु sweep the floor तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ यु आर वाचिङ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल योर प्लेस टु लर्न इंग्लिश आजको भिडियोमा हामी यसरी नै छोटा मोटा सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरुको अभ्यास गर्ने छौं आफ्नो कोठा सफा गर Clean your room Clean your room मुख धौ अथवा आफ्नो अनुहार धौ Wash your face Wash your face तिमीले सब बर्बाद गर्यौ You ruined everything You ruined everything Ruin भनेको बर्बाद गर्नु You ruined everything छोडिदेऊ अथवा यसलाई छोडिदेऊ Leave it Leave it जे भयो हुन देऊ अथवा यसलाई यतिकै हुन देऊ Let it be Let it be मेरो काखमा बस Sit in my lap Sit in my lap म नजिकै बस्छु
I live nearby. I live nearby. Nearby को अर्थ हुन्छ नजिकै. I live nearby. यो कसरी फुट्यो अथवा भाँचियो? How did it break? How did it break? Break भनेको फुट्नु अथवा भाँचिनु. How did it break? यो गल्तीले भयो भनेर उत्तर दिनलाई It happened by mistake. It happened by mistake. कहिले जाने मलाई भन. Tell me when to go. Tell me when to go. यसलाई टेबलमा राखिदेऊ अथवा टेबलमाथि राखिदेऊ. Put it on the table. Put it on the table. तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ. You didn't listen to me. You didn't listen to me. फोहोर बाहिर निकाल अथवा फाल. Take out the garbage. Take out the garbage. यो हिजोदेखि बचेको खाना हो. It's leftover food from yesterday. It's leftover food from yesterday. Leftover food भनेको बचेको खाना. It's leftover food from yesterday. कसैलाई पनि यसबारे थाहा छैन. Nobody knows about this. Nobody knows about this. यदि तपाईहरुले यस च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने दुईटै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला. दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टी जुन छ त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु कहिल्यै नछुटाउनको लागि. उ जे गर्न चाहन्छ गर्न देऊ. Let him do what he wants. Let him do what he wants. जे पनि हुन सक्छ. Anything can happen. Anything can happen. बत्ती अचानक गयो. The lights went out suddenly. The lights went out suddenly. Suddenly को अर्थ अचानक. The lights went out suddenly. यसले काम गर्नेछ. It will work. It will work. नेगेटिभ मा यसले काम गर्दैन अथवा यसले काम गर्ने छैन. It will not work. It will not work. यो भयानक अथवा धेरै नराम्रो छ. It's awful. It's awful. उही कुरालाई अब It's terrible. यो भयानक अथवा धेरै नराम्रो छ. It's terrible.
यो तयार छ. It's ready. It's ready. यो अझै तयार भइसकेको छैन. It is not ready yet. It is not ready yet. Yet भनेको अझै. It is not ready yet. यो सही छ. It's right. It's right. अब नेगेटिभमा यो गलत छ. It's wrong. It's wrong. त्यो तिमीमा भर पर्छ. It depends on you. It depends on you. सबैलाई भित्र ल्याऊ. Get everyone inside. Get everyone inside. त्यहाँ कसरी पुग्ने? How to get there. How to get there. अहिले वा कहिले पनि होइन. Now or never. Now or never. यसलाई अब यो तरिकाले पनि भन्न मिल्यो कि त अहिले हो नत्र कहिल्यै होइन. It's now or never. It's now or never. Be sure to like and share this video. यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला. ढिलो वा चाँडो. Sooner or later. Sooner or later. हाम्रो समूहमा सामेल हौ. Join our group. Join our group. थोरै थोरै. Little by little. Little by little. यो गाह्रो छैन. It's not difficult. It's not difficult. 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 गाह्रो. It's not difficult. यो यसको लायक छैन. It's not worth it. It's not worth it. ऊ यसको लायक छैन. He's not worth it. He's not worth it. यो सकेसम्म चाँडो गर. Do it as soon as possible. Do it as soon as possible. यसले केही फरक पार्दैन. It doesn't matter. It doesn't matter. मलाई यही आशा छ. I hope so. I hope so. आजलाई यति नै. राम्ररी बस्नुहोला. Take care. Have a good day.